The fight between fiction and reality is always in all my books, and sometimes fiction is really actually writing, sometimes fiction is a husband who is lying to his wife. So it has been a subject that always interested me. I don't really know why. I mean, nobody knows why you write about a certain subject. I usually start with a question. I don't have the whole novel in mind, so I start with a question. In 7 Years, it was the question whether someone who loves us, even if we don't love him back or her back, does she or he have power over us? And does just loving someone make you have power over a person? And then I just start writing, and I don't really know where I'm going. Like Katrine in Unformed Landscape. I'm just traveling through a landscape that I don't really know yet. And sometimes it goes wrong. I mean, I even today, about half of my novels go wrong and I don't publish them. So it's really quite a risky business in a way. Y tú, en el momento quería preguntarte también sobre, en este proceso de creación, ¿tienes la sensación de la escritura? Es decir, cuando tú estás escribiendo, ¿sientes que estás escribiendo realmente ficción o es esa combinación entre la improvisación y el tener un plan anterior? Sí, porque a mí una de las cosas que me parece más interesantes al conversar con escritores es precisamente esa que pueden decir sobre el sentido de la creación, sobre la experiencia de la creación. Por ejemplo, estas novelas, otro de los puntos que para mí son también claves y que identifican el poder de la obra de Peter Stam, está en esos detalles un poco inesperados que trae la lectura de Peter Stam. Es decir, a lo que voy yo también es que yo como lector de Peter Stam tengo una experiencia sobre la lectura, entonces quería preguntarte si en estas novelas, en esos dos territorios en los que se mueven las novelas, entre ficción y realidad, tú también tienes como una sensación, si crees que eso le pasa a los escritores, es decir, que tienen una sensación de la creación real mientras están escribiendo, si te pasa a ti eso específicamente. I mean, I think there are as many ways of writing as there are writers, so it's the main thing of becoming a writer is finding out how you can work and find your ways of writing. To me, I'm not building sentences. I mean, there are great authors who you really feel they are building their texts like houses. To me, it's more like watching an internal movie in a way. Mm-hmm. And so I imagine a scene and then I just watch my characters and watch what they do. And sometimes they actually, as you said, they do things that are even to me unexpected. There is one case in 7 Years when he makes love to a woman and then he pays her money for doing that. And I was really shocked when he did that. So in a way, when a text goes well, they do what I don't expect. If I have to actually build the thing, it usually doesn't work out well. Mm-hmm. So the whole thing of writing is to get in a state where characters do things, and that's not so easy sometimes. Mm-hmm. Mm-hmm. There is of course also some technique in it. I mean, I did learn by reading texts how to build a sentence in a way, so it's not completely unconscious, but it's both, I guess. It's a mixture of both. And once I finish the text, I reread it 20, 30 times to really work on the language. But the first draft is usually quite unconscious in a way, yeah. Bueno, y yo creo que para los que lean y hayan leído a Peter Stam, pues obviamente es evidente ese trabajo con el lenguaje, y repito pues que afortunadamente las traducciones que tenemos nos permiten acercarnos a ese tema. Bueno, tú has hablado de los personajes, es decir, que los personajes de alguna manera tienen, y que es una experiencia también misteriosa y muy placentera, digamos, de la escritura, es que los personajes de alguna manera se imponen al autor, es decir, que los personajes adquieren cierta autonomía a medida que las historias van avanzando.
Yo te quería preguntar que así como yo identifico unos territorios como unas atmósferas que se sostienen a lo largo de toda tu obra narrativa, que ya es una obra, pues, y vale la pena aprovechar el momento. Peter Stam, pues, es evidentemente uno de los escritores no solo europeos, sino internacionales más reconocidos en este momento, con diferentes premios y candidato a premios muy importantes. Te quería preguntar sobre, es decir, el estilo es evidente que se mantiene, pero quería preguntarte, y tú has hablado sobre tus personajes, quería hablar sobre tus personajes, es decir, tus personajes siempre están como enfrentados a límites que no son, no diría que son límites trágicos necesariamente. Yo creo que hay un elemento que a mí me gusta mucho de tu obra, y es decir, están enfrentados a circunstancias un poco extremas donde tienen que tomar decisiones definitivas, es decir, que un momento toman una decisión que hace que su vida cambie definitivamente. Te quería preguntar cómo es la relación que tienes tú con tus personajes, es decir, cómo los ves, si hay personajes que quieres más que otros, y bueno, te pregunto después otra cosa sobre eso, pero... Well, first of all, I think naturally as a man, I love my female characters more than my male, and men sometimes complain that I treat them not very well in my books, because, but I think that's natural. I mean, it's not, and I try to be nice to my male persons also, but it just happens. I'm just not very interested in tragedy, I think, in the big tragedy. Yeah. I don't really believe in tragedy because there is so much tragedy on TV and in the movies. But I think there was a citation that I read by Gertrude Stein, the famous American author, and she said once that most people are happy most of the time. And when I first read this citation, I thought, what a dumb thing to say when you watch at the world where so many things go wrong. But then I realized she's probably right. Even in a camp for refugees, people live a normal life. I mean, they might be in tragic circumstances, but the daily life is mostly made up of cooking food and talking, and the children play. And so in a way, that's this part of life that I'm interested in, not the big tragedy, because big tragedies don't really show who we are. I think in big tragedies we react extreme, but if you really want to show a person how the person is, you have to watch her or him closely in daily circumstances. And then of course something has to happen in a novel, but my main interest is really in showing people in a other people can recognize them or recognize themselves even. It happens quite often when I have readings that people come to me after the reading and say, well, the same thing that you read happened to me in my life, and then I start to ask them questions and I realize that it's not true, it's something completely different, but I somehow recognize themselves in the feelings of my persons. Yo creo que, pues, que también es el resultado de es decir, de esa sensación que tienen los lectores de tus obras de estar leyendo cosas como de todos los días, pero que son cosas de alguna forma que enfrentan a los personajes y a los lectores también con situaciones, digamos, extremas, digamos, no necesariamente son cosas de todos los días como la causa de lo que les va a pasar a ellos, ¿no? Su vida cotidiana, su vida familiar, su vida de pareja, pero que los enfrenta como a momentos definitivos, ¿no? Que hacen que pienso que también es en el momento de tomar las decisiones mientras está escribiendo. Es decir, que cuando uno está escribiendo, pues tiene diferentes salidas y parecería ser que un buen escritor o un escritor cuyas historias se quedan en la memoria de los lectores es el escritor que escoge como el camino más eficaz de todos, ¿no? Entonces, en tus historias,
así sean historias de todos los días, y creo que ahí hay una influencia también de los escritores norteamericanos, ¿no? A mí me hace pensar mucho, por ejemplo, en Raymond Carver o John Cheever, como esos autores también que han hablado como de lo cotidiano y tal, pero en tus historias, las decisiones que tú has tomado con esos personajes, de eso que tú llamas personajes de todos los días, pero a quienes enfrentas a una circunstancia un poquito extrema, esa decisión, ¿crees que ha sido siempre la más eficaz en todas sus historias? Es decir, o tú relees, no sé, una novela o relees unos cuentos y dudas un poquito si esa fue la mejor decisión para precisamente ilustrar eso que dices, de hablar de la vida de todos los días, de acercarse como al corazón de la gente, digamos, o crees que no se puede mejorar, es decir, que la decisión que tomaste ya es irreversible en ese momento de contar la historia? Well, as I said, I don't really know what decisions they might take while I'm writing the story. So it really happens at the moment. Sometimes if somebody knocks on the door, or if there is a knock on the door, I don't even know who's outside the door until the door is opened by my character. So it really happens all the time. I don't really think about efficiency when I write. I think that daily life is just what interests me. I just feel there is much more richness in daily life than in, as I said, in the extremes. And I'm in the happy position that I lived in a world most of my life where there were no big dramas. I mean, Switzerland is a very rich and very stable country. And of course, if I were a Colombian author, I would probably write about other things. But even here, I love the work of Tomas Gonzalez, that we also a friend of yours, I think. And he's in a way writing about basic human things. He's not writing about the drug war or things. That's probably more like things for journalists. So I think it's just something that everybody's concerned with, how we make decisions, whom do we love, and how do we live in a way. I mean, I think we read and write also because we want to try out how it is to live and how we should live in a way. It's not books to give advice in a way, but it's somehow books to show there are other people like you and you're not alone. ¿Estás escribiendo, sientes que estás escribiendo realmente ficción o es esa combinación entre la improvisación y el tener un plan anterior? Sí, porque a mí una de las cosas que me parece más interesantes al conversar con escritores es precisamente... It has been a subject that always interested me. I don't really know why. I mean, nobody knows why you write about a certain subject. I usually start with a question. I don't have the whole novel in mind, so I start with a question. In 7 years, it was the question whether someone who loves us, even if we don't love him back or her back, the fight between fiction and reality is always in all my books, and sometimes fiction is really actually writing, sometimes fiction is a husband who is lying to his wife. So, I mean, I even today, about half of my novels go wrong and I don't publish them. So it's really quite a risky business in a way. Y tú, en el momento quería preguntar también sobre, en este proceso de creación, ¿tienes la sensación de la escritura? Es decir, cuando tú estás... Does she or he have power over us? And does just loving someone make you have power over a person? And then I just start writing and I don't really know where I'm going. Like Katrine in Unformed Landscape. I'm just traveling through a landscape that I don't really know yet. And sometimes it goes wrong.